যে কোনো জিনিস নেওয়ার আগে পাত্র পরিষ্কার করতে হয়। আপনি তেল নেবেন, পাত্রটা পরিষ্কার করতে হবে। বোতলের মধ্যে ময়লা পড়ছে, ওর মধ্যে তেল নেওয়া যাবে না। এই জন্য দিলটা পরিষ্কার করার জন্য কয়েকবার কালেমায়ে তয়্যিবা জিকির করে দেব, দিলটা যেন পরিষ্কার হয়, আলোচনা যেন কলবে বসে। মহব্বতের সাথে বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আর একটু জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। করো মুমিন तुम्हारा दिल খবরদার, খবরদার, খবরদার। করো মুমিন तुम्हारा दिल खबरदार, क़यामत में तुम होगा गिरफ्तार। हमारी नाम व नाम तुमने खाया, दरी दुनिया हुकुम किसका बजाया। अल्लाह ताला जब के काजी होबेगा, खलाइक सबको वहाँ हाजिर करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी खातिमे खैरुल बशर, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी खातिमे खैरुल बशर, जिसने सारे जिंदगी में, जिसने सारे जिंदगी में ना बनाया अपना घर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। জানাজা কাফন আসির তোর নসিবে, জানাজা কাফন আসির তোর নসিবে, নাকি তোর লাশ খাবে রে কুত্তার শ্রীগালে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। रहे मेरा मस्कन हवाली काबा, रहे मेरा मस्कन हवाली काबा, बने मेरा मदफन दियारे मदीना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।